जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, इस पर भारत और मुल्क दुश्मन जो सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पे मुतहरिक हो गया है और मुख्तलिफ झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं। आदिल साहब, जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। हमेशा से हमने देखा है कि भारत का यही रवैया, यही रविश रही है, लेकिन ये किस जानिब इशारा है? देखिए, भारत ने हमेशा ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जवाज़ बनाकर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है। और उसकी कोशिश तो ये होती है कि पाकिस्तान की जो तरक्की के जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है दुनिया को बताया जाए कि वहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। इस तरह के वो प्रोपेगेंडे मुसलसल करता आता है। वो कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कश्मीर के हवाले से, कभी वो किसी तरह से ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अनासर है जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिसको जो है भारतीय जो मीडिया है वो उसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, आलमी सतह पर जो है वो बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जबकि हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडिया के अंदर ख़ुद लोगों को ना जो है इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जो है वो भारत के अंदर हो रही है। वहाँ मजहबी मज़हब के नाम पर जो है लोगों को जो है निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियंस के लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो ज़मीन तंग है। वहाँ कश्मीरी अवाम जो है वो मुसलसल जो भारतीय दहशतगर्दी है उसका शिकार है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अब वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ अनासर की मदद से जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। तो मसला ये है कि जो आलाकार बनते हैं पाकिस्तान के अंदर भारतीय प्रोपेगेंडे का, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिकल अनासर भी जो है पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के जो खिलाफ होने की वजह से जो है वो हिस्सा बनते हैं, जिसका फ़ायदा जो है दुश्मन मुल्कों को, दुश्मन जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको फ़ायदा उठाने में जो है मदद मिलती है। यानी पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी चैलेंजेस का है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, एआई का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई जा रही है, उन्हें अपलोड किया जा रहा है। और जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे, एक ख़तरा हमें बैरूनी तौर पर है और कुछ अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं जिससे पाकिस्तान नबूर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहा है। कौन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हैंडल करने में? आई थिंक देखें, दोनों है। मखसूस पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसका भी सोशल मीडिया देखें इस वक्त क्या कर रहा है। इवन आप लीडर जो कैद है वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद ये सोचने की बात है कि ये इंडिया ने सारा प्लान किया है। उसके बाद उनको पहले पता था, उन्होंने पूरी एक फेक न्यूज़ चलानी शुरू कर दी है, ए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको याद है जब 27 फरवरी 2019 को ये पुलवामा के इंसिडेंट हुआ था, तो ISPR ने एक एक लम्हा ब लम्हा अपने लोगों को इन्फॉर्म किया था। और इंडियन ने कहा, उनके मिनिस्टर ने कहा, उनके जनरल ने कहा कि पाकिस्तान से सीखें, ISPR से सीखें कैसे इंफॉर्मेशन पास की जाती है। बात यह है कि इसको हमें अब ये देखना है कि इसको हमने कैसे लिखा। हमने इसको अल्टरनेटिव नैरेटिव बना रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के कुछ टैलेंटेड यंग लोग होने चाहिए जो कि मीडिया के IT के एक्सपर्ट हों, वो काउंटर बताएं। और सेकंड, मेरी आपसे तवज्जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका माइक आएगा, इस म्यूट हो गया, हम आपको सुन नहीं पा रहे। ब्रिगेडियर साहब, वाक़ई साहब, जिस तरह से भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि भारत की यही रविश रही है और इस तरह के वाक़यात में मुलविस भी भारत ही होता है। तो ये जो भारत कर रहा है, दुनिया के सामने ये कब बेनकाब होगा और पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है? भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कुलभूषण जैसे और इसके अलावा भी कितने दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए। क्या आज तक भारत में भी पाकिस्तान से जिसका कोई ताल्लुक हो, कोई ऐसा दहशतगर्द पकड़ा है उन्होंने? ऐसी कोई एक भी मिसाल नहीं मिली। असल में भारत हर वक्त उस मौके की तलाश में रहता है कि वो किस तरह अपनी दुश्मनी जो है वो आग बरसाता है। उसका मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करता है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा। आप देखें, जैसे ये वाक़या हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी ये सारी वीडियोस बना के रखी हुई थी और उनको यूँ पता था कि आज ये
ہونے والا ہے۔ کوئی شخص اس چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ BLA کے پیچھے اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے بھارت نہیں ہے، اور خصوصی طور پر بھارت کا میڈیا جو ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے اپنے ملک کے حوالے سے، وہاں تو وہ کسی قسم کی کوئی ایسی خبریں نہیں دیتا جو انسانیت کے خلاف ہوں، جو ہیومن رائٹس کے خلاف ہوں، وہ تو وہاں تو وہ چپ رہتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ذرا سی بھی کوئی چیز ہو اس کو وہ اتنا بڑھا چڑھا کے دنیا میں پیش کرتا ہے، اور لوگوں میں پاکستان کو وہ اس حد تک نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو بھارت کی اس طرح کی جو گندی حرکتیں ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی ان کی ان باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بھارت سے اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ ہم خیر کی توقع رکھیں تو یہ تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے ہم سے دشمنی کرنی ہے، اور بلا وجہ آج تک پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے جتنے الزامات دہشت گردی کے لگائے، آخرکار ان کے اپنے ہی اداروں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، لیکن میڈیا ان کا خاموش ہے۔ کمال بات تو یہ ہے ان بارے میں خاموش ہے، لیکن پاکستان کے خلاف انہوں نے جو زہر اگلنے کی جو تمام کوششیں ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارتی میڈیا آج بھی اس وقت بھی جعفر ایکسپریس کے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش بالکل ایسے کنٹرولڈ میڈیا ہے جو کہ فیک نیوز پھیلا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بریگیڈیئر اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، ایک امپورٹنٹ بات آپ بتا رہے تھے۔ پاکستان کے عوام سے میری آنیسٹلی یہ اپیل ہے، پلیز ٹرسٹ یور آرم فورسز، ٹرسٹ گورنمنٹ کے ورژن کو، جو حکومت اور ISPR آپ کو بتا رہا ہے، پلیز ٹرسٹ اٹ، دس از واٹ از دا ایگزیکٹ اسٹوری، تاکہ آپ فیک نیوز پہ مت جائیں۔ یہی دشمن کا مائنڈ ہے، فیک 5th جنریشن ون، کہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے ملک کے اندر بھی ان لوگوں کو جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ اندرونی دشمن خطرناک زیادہ ہوتا ہے بیرونی دشمن سے۔ نمبر 2 بات ہے کہ جس طریقے سے یہ انڈیا کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر آ کے ہمیں پیونیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں، وہاں کی معدنیات ہیں، روکو ڈک ہے، آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہاتھ میں نہ آئے، اور یہ پاکستان کو خدا نخواستہ بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہم کو پوری ایز اے نیشن ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن، پلیز انڈرسٹینڈ۔ عراق لیبیا والا حال ہوگا، خدا نہ خواستہ پاکستان کی مسلح افواج کو اگر نقصان پہنچائے۔ اس لیے انشور کہ وی آل ٹوگیدر، اور یہ نیشنل اسمبلی کا جوائنٹ سیشن کر لیں، وہاں جا کے ریزولوشن لے کر آئیں، اور ایک ایکشن ایک پراپر نیشنل ایکشن پلان بنائیں، اس پہ پھر سختی سے عمل کریں۔ دیٹ از واٹ از نیڈیڈ، تاکہ فیک نیوز بھی ختم ہو، اور جو فیک نیوز پاکستان میں پھیلا رہا ہے اگر وہ پکڑ جاتا ہے اس کو کرائے وقت سزا دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی، تو عادل صاحب سانحہ APS کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ نیشنل پلان جو ہے اسے بنایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔